كدالو إرتراوي يعربالو تلمنيانا يعربالو 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 سلام تعنا بالله أبزز لكم سلام تعنا من لكم كاب مدبر ساتلايت RPM برنامجنا جميرنا لنا كم وترو قاشا حيزلكم مسألة قاشاي ودقزاي يمالالس يستفعل على مقدسات نفسو حسر بزبالة ما أتو خون كم تنور مالتي مجمر زخون مرساني زخون نفسها اللي نعمو دحرنا بتن دالينا زلنا حتوتات نبنكناتو بول يا عزيزة أنا لي يمكن صواحنا في دي كنت يقول لك زي ملا علينا تكامل لغتي محبر بحريني عطاتي إرتراوي يعني نحن في اللات دحر بايت أنا بحريز انكساسو إرتراوي بحريني عطات وكلنا عن انكساس سلز هاف كان أدم خاء تعمي مسكن عخان بس شمتم تخططتي RPM عزيزي مسكنانون كل جزء أبتز دلخوا وانكرخ بكاب مخالي يغني اللي ندابل كسلز جزيها بحرينياتات سلزي نايلو معلالناون كما ينوت سنينا تزبزح علالنا زخون نبز حجي وان ريوز لنا هلو كونتات مالتي أبو تفكيرنا من عللينا سبو جزء من الكا مالتي ونتخطات التناها سبو ناي مبحال جزء خونلكم تسفا قبر ناي قدامي تحطو ينتايا أبزي كبابينا زلو قلت أنتمالو أب كأي بحري بإيد أزور ربشا بحطي زلعال زلو وطري مستمونغو إيرانن تسابقاتان زلو مسحاب الزوات رزي بحري إرترات أتتا تخبابن مالتيو كمي كتصولو يوتبل مالتيو بأنا جبرسك بتعمل قداس حتى زي هدلو كوناتات حجي مستي نعشتو ناي كبابي أبتي زنبرة ناي غربابتنا إلترا وطري سجيروس عالم لخاوي ملكة زحازة مخانو كيح بحري كيح حاوخ بحالي غل الحجي دارقا ناركمو عين الدرجة سقاقرلو كابتي كبابياوي ناب ኢንተርናሽናል ወጥሪ ዝተሰጋገረሉ እዋን ምዃኑ ኣዝዩ ኣሰካፊ መልክዕ ሒዙ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት እዩ ብሓፈሽኡ ኤርትራ ንልዕሊ 1200 ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ትውንን ምዃና ብኡ ከዓ ናይ ዓለምና ካብ 20-30 ሚእታዊት ዝኸውን ፈሳሲ ነዳድን ካልኦት ጥረ ነገራት ተሰኪመን ዝሓልፋ መራኽብ ዘእንግድ ከም ምዃኑ መጠን ሎሚ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ክበሃል ኣብ ዝኽእለሉ ናይ ወተሓደራዊ ዓበይቲ ናይ ኩናት ሚሳኤላት ዝተሰከማ መራኽብ ኣፅዋር ኣብቲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ይንቀሳቐሳ ምህላወን ነቲ ከባቢ ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክበሃልን ኣሰካፊ ክበሃል ዝኽእል ወጥሪ ሰፊሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኢና ንዛረብ ዘለና ብቐጥታ ድዩ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ሎሚ ድዩ ፅባሕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይተን ሓየላ ዝበሃላ ሃገራት ምስሕሓብ እንታይ ከጋጥም እዩ ዕጫ መጻኢ ናይዚ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ እንታይ ክኸውን እዩ ብኸመይ ክኽፀልወና እዩ ምስ ግዜ ዝረኣይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እምበር ኣዝዩ ሓደገኛ ኣንፈት ሒዙ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ከምቲ ኩሉ ንከታተሎ ዘለና ማለት እዩ ኦኬ ፅልኡ ምናልባት ከምቲ ዝበልካዮ ሕጂ ወይ ከዓ ንመጻኢ ቀስ እንዳበለ ዝምዕብል እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሲ ኢራን እንታይ እዩ ናታ ስትራቴጂያዊ ረብሓ እንታይ እዩ ኣዲሙ ወይ ብሕፀር ዝበለ ሻዶው ዋር ወይ ድማ ብናታ ተወከልቲ ሓይልታት ኣቢላ ተካይዶ ዝነበረት ኩናት እዩ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ብመንገዲ ናታ ተደናገፅቲ ወይ ደገፍቲ ዝበሃላ ሃገራት ከም ናይ የመን ናይ ሑቲ
ሓይልታት ኣቢላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናታ ፅልዋ ምሕያል እዩ እቲ ቀንዲ ፅልዋ ናይ ኢራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንታይ እዩ ነይሩ ካብቶም ቀንዲ ተፃባኢ ትብሎም ሃገራት ከም ሳዑድን እስራኤልን ኣሜሪካን ዝርከብ ምንቅስቃስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምቁፅፃር ክትእትዎ ናይቲ ናታ ምስፍሕፋሕ ድሌት ካብቲ ንሳ ዘላቶ ከባቢ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኣስፋሕፊሕካ ነተን ናተይ ተፃባኢ ትብለን ሓይልታት ብኡ ቢልካ ንምቁፅፃር ዝግበር ልዑል ዝኾነ ድሌት እሞ ከዓ ፈኸም ክብል ዝፀንሐ ብመንገዲ ሑቲ ቢልካ ዝግበር ዝነበረ ምትኹታኻት እዩ ሎሚ ብግልፂ ፊት ንፊት ዝግበር ዘሎ ኩናት ንዕዘብ ዘለና ኣብ መንጎ እስራኤል ኣሜሪካ ካልኦት ሃገራት ዕራብን ኢራንን ንሪኦ ዘለና እቲ ሻዶው ዋር ወይ ድማ እቲ ብስውር ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃሳት ናብዚ ናይ ሎሚ ካልእ ኩናታት ተኣትዩሎ ማለት እዩ ተሰጋጊሩሎ ኦኬ በዚ መሰረት ናይ ስርዓት ናይ ዓድና ስርዓት ዓዲ ሃሎ በቲ ናይ ሃገራት ዕራብ ዝምድና ኣሎ ፀቕጢ ኣለዎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ምስጢራዊ ርክባት የካይድ እዩ ነዚ ብኸመይ ገይሩ እዩ ድዋስ ኣሎ ከመይ ገይሩ ባላንስ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ብሕልፊ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ኩናት ተበጊሱ ስለ ዘሎ ኣብ ወጥሪ ደሎ ሱዑድያ እቲ እሱ ቀፃሊ ዝእዘዛ ኣንፃራዊ እንደይሰርሕ ዕላማታታ ኣጀንዳታታ ብቀርኒ ኣፍሪቃ ንኸተፈፅም ዝተሓባበራ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ቀፃሊ ይወርዳ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ምስጢራዊ ርክባት ከም ዘለዎ ይንገር እዩ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ መገዲ ነዚ ከመይ ገይሩ ባላንስ ገይሩ ይፃወተሉ ዘሎ ብሕልፊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ ደረጃ ብደረጃ ተተኸታተልናዮ ፅቡቅ ስእሊ ክበና ይኽእል ይብል ኣነ እንታይ እዩ መጀመርያ ቅድም ኣቢሉ ናይ ኢራን ድሌት ኣብቲ የመን ከይተመቃቐለት ብሓንሳ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣንፃር እቲ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ናይ የመን ከምዚ ሎሚ ፋሕ ከይበለትን ከላ ማለት እዩ ነቶም ሑቲ ኣብ ደሴታት ይኹን ኣብ ኤርትራ ናይ ታዕሊም መሰልጠኒ ማእከል ብምሃብ ኣንፃርቲ ዝነበረ መንግስቲ ብመንገኛ ናይ ኢራን ኣቢሉ ስልጠና እንዳሃበ ኣንፃር ናይ የመን መንግስቲ ቃለስ ነይሩ እዩ እዚ ኣቐድም ኣቢልካ ማለት እዩ ድሒሩ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብን ኢራንን የመንን ብፍላይ ከዓ ስዑድን የመንን ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ እቲ ሳልሕ ፕሬዚደንት ሳልሕ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ኣቐድም ኣቢልና ናይ የመን መንግስቲ ዝነበረ ኣብቲ ዝወድቀሉ ዝነበረ እዋን ምትእትታው ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ትክክል ናቱ ውሽጣዊ ናዕቢ ምስ መፀ እቲ ንምትእትታው ናይ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ዝግበር ዝነበረ ኩናት ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እቲ ዓቕሚ ናይተን ሃገራት ኣዕራብ ብሓንሳእ ኮይነን ነቲ ናይ ምትእትታው ናይ ኢራን ኣብ የመን እውን ነቲ ናይ ሕቲ ደገፍ ንምቅዋም ክብላ ተገዳስነት ኣብ ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ከዓ ናይ ኤርትራ ኣገዳስነት ልዕሊ ዝኾነ እዋን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ምስ ተዓዘባ ወይ ድማ ድሌት ምስ ገበራ ተቐላጢፈን ብሓይሊ ብገንዘብ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዓሲበን ብፍላይ ከዓ ከም በዓል ሽዑ ዝነበሩ መራሕቲ ናይ ሱዳን ዑመር አልበሽር ኤርትራ ናይ ሶማል እቲ ከባቢ ሙሉእ ተቆፃፂርካ ጅቡቲ እንኮሎ ሓዊስካ ማለት እዩ ኩለንተን ሃገራት ዕራብ እቲ ቀንዲ ስትራቴጂካሊ ቦታ ኮይኑ ዝረኸቦ ዓሰብ እዩ ነይሩ ንዕኡ ታሽሙ ጌርካ ንኢሳያስ ብእዝኑ ወጢትካ ገንዘብ ብሓይሊ ብገለ እንታሽሙ ጌርካ ኦርጋናይዝ ገይረን እንታይ ገይረን ነቲ ኣብ የመን ዝኸይ ዝነበረ ምትእትታው ናይ ኢራናውያን ኣብ ምስሑቲ ክዋግኦ ፈቲና ነይረን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ናተን ከይዲ ኣብ የመን
مسقارصا قليلا كاب عسب زنبر وتهدر تعاسيبو زمص ناي صومال زكركان دحر كوينو بزعو تزاريبنا ان حجي ناب يمن كيدو خواغا تحاسيبو زنبر سوداناويان زوم لوم يدع مسرع زبحالو بمولو زيوم عدوغاتهم عصوباتهم نيروم ناب يمن كيدوم كواغو ابي ارترايم بو يم زحف نيروم من السعوديه تشيطوا مالتي السعوديه ني امارات نيم تشيطوا هو انصار حوت خواغو مالتي አንጻር ህዋጉ ከይዶም ተዋግኡ ከማን ኣብኡ ዝተሰኮሉን ዝሞቱን እንታሽሙ ነይሮም ሱዳናውያን እውን ከይተረፉ ሙሉ ብመንገዲ ዓሰብ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ሕጂ ሽዑኡ ዝበሃል ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሖቲ ውዕልና ሓዲርና ኤርትራ ክንገድፈክን ኢና ሓመድ ክንገብረክ ኢና ገለ ብዙሕ ፈኸራን ገለ ንካየድ ነይሩ እዩ ድሒሩ እቲ ኣብ መንጎተን ገለ ሃገራት ዕራብን تي نا يمن زخيز نبرن جلس من مع التجارو تدليت تي أبوز نبرن نجار تقليلا كالتفان وزين شعوق تايجرو تسرعات كل جزء نصون نشجر زي ما حادر نعدم سلطان ناي عدم سلطان من ناحناتو كل جزء قبل لا تشجري حاسس يلو مستي ربحو زخيد من كفلو من عدميو من برات والبرات هاو بقى خمسات عينت نجار زي ما حادر سرعاتي شجرت راح زي ما حادر كمزي كال معبالتات أب هاجر لو تمنصا ديمقراطياوي فتح قل أب حزب إرتراي كونه انت لا شجر كابدك كمتينا نوشت بمئتها ونتشجر زي ما حاضر حجي انتاي تفكيرو زين هاجرات مسوصا دحيرو اندغنا تملسو مسحتي زمدنا فتيرو ابز حلف ناي انترفيناتي ناي ار ام امصيون يرز زراواز بمستراوي ركب مقار توم حوتي إيران من خاتولو السودان حدا نيتورك فتيرو ميرا حجي نسو مستي حدا فاتونت حدا خوص ناتو ربحتات نتهاجر كل جزء كمزة عينت زي رجوع كنتات نايكالو شجر ندام محاضر إيزوصل سازي لومي نسو انتاي زرقي انتاي خجبر زبل امشي خازر لها حتو ابا ازيو حدا كنيا زخونة جامبلين ويدما قماري دصاوت كل جزي من حيلة من يتانقر تاشم زقبرا زرلو مسكم زيوم حيلتات تساقي اخوين يزخيد نابنا تابتي زوباقيح بحر حجي دحر امريكا لا سعودية لا نزيوم بوتاتات اندهابكا نقرات انتاشم اندهابكا يزخيد نابنت كن محجن تايجيرو نيرو نتوم صومالاويان نتوم سوداناويان كمون زمدنا إرتران إثيوبيان كمان كان محجن تاقليسو نيرو قليسيه نيرا اتي امونغو إرتران إثيوبيان زتفتر السلامون بقندو توسختي والتحدرات نيمن نملاخي حجيت مستراو سمن معات بهال امونغو زين حاجرات مسعودي يكون مسعوديه رايا سكت يركا زي امبورطانت انتاي كايا تاناي سلام غداي سي وتحدرات نمشاتي مالتي وتحدرات نمشاتي كم ابنت حجنا ابنت انتاي كبلك هذا صومالويان لا 10,000 اب ارترا مصيم زعلمو زنبرو ذكرك عند حكوين نزوم صومالويان عدوم نمبلاس مجمرا تغورو مصيم دحر امملاسهم زنبره اغرغر وين اندحر ذكرك خوينوسي بقندو تي انتاشمو ينيرو توم وتحدرات زمصو ناب يمن كيدون كواغوي سوداناويان او خيدون تواغيوم زموتون سونكولون الله نا إرترا نا إثيوبيان سلام كاني بفلا إماراتن سعوديان بمستر حزن زغورو زنبران تا شعون زنبره شجرناته توسخ عمسب او خيرو خواغا زغل كمتم صومالاويان كمتم سوداناويان يليوم سلازنبري ندحب ندحري تملسكار اخا دروت سلام إرتران إثيوبيا مجمرة ابي مجمرة قدم زنبرو نلعد اسرع عامت إرتران إثيوبيا اب كنا زنبرالو مخنيات قدانا يبادمي اتي سلام كخون كلو خان انتاي تباهيلو قدانا يبادمك هلا اويو حجي بزعبا وين الزاربنينا نمنتاي بزعبو خي تزارو بزعبا منتاي داينا سلام غيرنا نحنا
ድሕር ዝከረካ ኮይኑ ብድሕሪኡ ከንታይ ተፈጢሩ ብድሕሪኡ ዝተፈጥረ ከዓ ሓደ ነገር እዩ ዓሰብ ዝብል ጉዳይ ተላዒሉ ዋይ ማስ ነይሩ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ኣነን ኢሳያስን ዓሰብ ተማቒልና ኣለና ዓሰብ ዝተማቐልዎ ምክንያት እንታይ እዩ ማኣስ እዮም ተማቒሎሞ በየናይ ስምምዕ ሕጂ ኣብይ ብዛዕባ ዓሰብ ዝብሎ ዘሎ እቲ ምስጢራዊ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኢማራትን ሱዑድያን ዝተኣትወሎም መብዛዕታት ወሽዑ ዝኣተውዎ ስምምዓት እዩ ክትግበረሉ ዝሓትት ዘሎ እዚ ከዓኒ ሽዑኡ ከምተን ሶማላውያን ወታደር ቀሪበን ኣብቲ ሽዑወን ዝነበሩ መራሕቲ ተቐቢሎም ኣብቲ ሽዑወን ዝነበረ ናይ ሱዳን ዑመር አልበሽር ተቐቢሉ ወታደራት ዘቐብል ዝነበረ ናብ የመን እዚኦም ክልተ ሃገራት እውን እዞም ክልተ መራሕቲ ከምኡ ዓይነት ምስጢራዊ ስምምዕ ተኸፊሎም ናይ በይኖም ስምምዕ ወዲኦም እዮም ተረዲኻ እንደለኻ ሕጂ እንታይ ኢና ንፅበ እቲ ስምምዕ ድዩ እንደገና ክምለስ ሕጂ ኣነ ዝሰግኦ ነገር እንተልዩ እቲ ሽዑኡ ዝነበረ ስምምዕ ሕጂ እንደገና ኢማራትን ሱዑድያን ሕጂ በዚ ኣቴንኦ ዘለዋ ሽግር ናብ ብሓንሳእ ሰላም ገይረን ናይ ሓባር እንታሽሙ ይውፅእ ኣለዋ ሕጂ መሊሰን ከምኡ ዓይነት ሓገዝ ደን ክደልያ ክመፃና ደን ከምኡ ዓይነት ነገር ክፍፀም ድዩ ዋላ እንታይ ብድሕሪ ክንሪኦ ኢና ኣሜሪካ ድያ ከምኡ ትገብር እስራኤል ድያ ከምኡ ትገብር ምስ ግዜ ዝረአ ጉዳይ እዩ ንኣብነት ናይ እስራኤል ኣብ ሶማሌላንድ ከይድካ ሃገራዊ ኣፍልጦ ምሃብ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ እንድሕር ኢልካ እስራኤል ኣብ ሶማሌላንድ ባይታ ክትረክብ ነቲ ናታ ረብሓ ክተኽብር ክትብል ነቲ ናይ ሙሉእ ሶማል ሓድነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እትያቶላ ስለዚ ንሕና ካብዚ እንታይ ንምሃር ከም ኤርትራውያን እንድሕር ኢልካኒ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታተራዊ ስርዓት ንኤርትራ ኣብ ከመይ ዝበለ ዋጋ ዕዳጋ ክእትዋ እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ የመን ዝተፈጠረ ሽግር ጉዳይ ናይ ሰላም ናይ ባድመ ብሕጋዊ መንገዲ መዕለቢ ከይተረኽበሉ ኣብ ካልእ ሽግር እቲና ዘሎ ሎሚ ከዓ እንታይ ዓይነት ካልእ ሽግር ሒዝልና ክመፅኡ ከም ኤርትራውያን ንሕና ኣብቲ ጉዳይ ሃገራዊ ኣጀንዳና ብኣተክሮ ክንዕዘቦ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዕድመ ስልጣን ናቱ ንምንዋሕ ኩሉ ግዜ ዝጥቀሞ ንመሬት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እንዳኣተወ ዝነብር ስርዓት እዩ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ተንኪፍካ ብዙሕ ነናተን ኣርእስቲ ክወፃ ክእላ ነናተን ሕቶታት ከዓ ዝፈጥራ ኣርእስታት ኣለዋ ምናልባት ድሓር ክምለሶ ይኸውን እየ እቲ ተዳሊናሉ ዘለና ናብኡ ከተኩር ክፍትነ ግን ሓንቲ ነጥብ ልዒልካ ኣለካ ቅድሚ ናብቲ ቀፃሊ ሕቶተይ ምኻደይ ማለት እዩ እቲ ስምምዕ ዳግማይ ንኸይምለስ ዋላ ሓንቲ ጋራንቲ የለን እቲ ዘይተፈፀመ ስምምዕ ዝበልካዮ ማለት እዩ ምክንያቱ እዘን ክልተ ሃገራት ናይ ሓባር ኣጀንዳ ተፈጢሩለን ኣሎ ኣብ ሓደ መስመር ኣብ ሓደ ፍሮንት ላይን ከሰልፈን ረብሐን ምእንቲ ክዕቅባ ኣብ ሓደ መስመር መፅን ኣለዋ እዚ ጉዳይ እዚ እንተተወዲኡ እዚ ናይ ኢራን ጉዳይ ማለት ዘስግእ ደረጃ ኣብ ዘይበፅሓሉ ግዜ ኣጀንዳን ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ደን ክገብራ ናብዚ ሕጂ ትብሎ ዘለካ ናብኡ ናይ ምፍፃም ፕሮግራም ደም ክቅፅላ እንታይ እቲ ሴናሪዮ ብኣኻ ወገን ዝረአየካ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ኣደስኪለንኦ ስለ ዘሎ እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ናተን ጉዳይ ኣተኪረን ኣለዋ ሱዑድያን ኢማራትን ኣብኡ እንተተረጋጊኡለን ከምቲ ሰን ዝደልዮ ሰላም ከምቲ ናይ ቀርሚ ሕጂ ዋላ ይኹን ብዝተኻእለ መጠን ግን ውሑስ እንተኮይኑ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳግማይ ተኣጀንደአን ተገዲሰን ክምለሳሉ ደን ከምቲ ዝበልካዮሲ ካልኣይ ግዜ ምስምማዕ ከም ናይ 2018 ሓድሽ ነገራት ክንርኢ ንኽእል ዲና ብግምት ሴናሪዮ ንቐምጥ እሞ ድሕሪኡ ኸ እንታይ ሃብትን ክኸውን ይኽእል ከምዚ እንተመፂኡ ኸ እሱ እንተተመሊሱ ኸ እንታይ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ትብል ማለት እዩ ብኤርትራውያን ተቓለስቲ ደረጃ ንሕና መጀመርያ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝበልካ ሕቶ ኣብኣ ክነስምረላ ኣለና
حفشاي كم تقالستي دليت فتحي أب إرترا نحنا خنتكرو زلنا أجندا أبتوشت أو قداتنا نابنت أتي قداماو ساقطات زخيزلو اللو كونتات زلو هواهوت لا عامين نايتي وشت أو قداتنا خويني زلو كم دليت فتحي نحنا خنتكرو زلنا أبتو قداينا بعال بيتاوي واننت تسمعنا قداينا بعلنا كنقاليو بفلايكا اتي دكن اب دكه زلو دلاي فتحن اوشتي نعانا دصبن اوشتي فتح زدل زلون حاده مراخبي دلدل بريج فطيرنا نحنا اوشتن دقن تراخبنا ات قداينا بعلنا نتزلو شجر علينا ودعوي زخونه فتح كنمص بقندو قديلنا زلو حجي اب ممسا لوطا ابيرتا ابتي نحنا قداي اتو كمان سرح سلازي لنا بخالق اقلاليسا قلت نقبرو اندحر كوينة بمولوتي نقاسي نفتحي نقبرو زلنا سعرتات مسناي دقات قداماوي كونتات عزامي دانسا لنقالسي قلقل اوان ابنت اندحر ابتز حالة قزين اندحر اخافينكا أمونغو اتماكلاي منغستي أبيرتران أبتقراين زنبرة ناخم دليت فتحي مرقت أبتي قالسي كم فلالاي ويدما مداخمي كوينو صنيحي قاليو مستي أبو ياني زبل قاليو خامستي ماكلاي منغستي زبل قاليو وياني انديوم توكيشو ملاني روم انديوم كمزي حفشاوي اتي قداماوي شجرات لومي اسرائيل ايران وقع سلاز قبر ان احنا خم دليت فتح ابيك خونا لو مرقصنا ازي لعلي نايتي نقبرو زلنا عالسي لعلي اعمنا سلاز خانه مجمرة خنا تكرلو زلنا نحنا كم دليت فتحي وشتن دقن فتحي وشت ارتاخنا مز دقز خيز دلو نقرات كله كالا او مبك قدام يقرنا كن كيس سلازي بلنا نابنت هجم إثيوبيا بزعبا ناي ودب عسب ديو قاو حليفوها حجي موخا إرترا أكلنا إثيوبيا ناصنتنا إرترا إن أمننا زبد مرقص وسيدو أب بارلاما خي ترف زاربول زلو خنتات نعنا أملك تحطوه آتيس كبا نحنا دلي تفتح سلازخونا نزي أجندا زي كم كال آيوي حزنا نو حجي دحان مس ماكلاي منغستي إثيوبيا خنقالس علنا او بايتا خنركب علنا نحناتنا بايتا فخون زلو لك كمانا اوشت إرترا كزارب زيكل مفتح زدلي أكل مسؤو مسمر فتيرنا نحنا مقالس بايتا خون زلو مست اوشت إرترا زلو دلاي فتحي كمي غيرنا تاساسينا لو اوشت إرترا نمص سازي تقداما اجندانا خون زلو ازي خون زلو اتمقالس بايتانا خون زلو اوشتي مستدلاي وشتي دلاي فتحي إنا خنرخب زلنا هو حاجز يلينا ندحر كوينو ما نم حاجز كبنا زخل ابتي لولاونت ناي إرترا مزخبر مسوط تزاميدنا طرح كنسرحنا نخل لولاونت إرترا ندا دفر لومي مقالس بايتا يبلنا بمبان نقبرو سممعات صباح نكو كان توساخي شجر حزلنا سلازمس لومي مسو نقبرو زمدناتات ام نصور زخونه مرقصنا علينا مستي دلاي فتحي اوشت إرترا مسو تراخيبنا خنقالس يزلنا حدا زياتا زمصخاي تخالق جن نايزن هاجرات عرب زمصخاي حتى من البات زناي ايران كونتات نابت نبور مستملسس زين هاجرات عرب انت انك قبرا وي انتي ناتن انت شو زخون زبلكايو كاب زخون يكون جزين العلي اذن هاجرات عرب اذن ما قم كيح بحرن صدتون لعل تقدس النظر ايلو جزين يرو حلف جزين هجي انتي زياده كمان حجي لعل تقدس النظر يالو خويني يسمعني انتي دا لك كمزي ابزي مصاببو ناي وطر اتينالو زلوا متنفس زخون alternative
ኣማራፂታት ዝርአሉ ንሰን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ውሽጢ ዝተፈላለየ ሃገራት ዕራብ ብዝተፈላለየ ዓበይቲ ኩባንያታት ኣውፈርቲ ካብቲ ሃገር ወፂኦም ከም ኣማራፂ ካልእ ኣማራፂታት ክረኽብሉ ዝደልዩሉ ዘለዉ ምሽተን ሃገራት ኣውፈርቲ ከይተረፉ ኣማራፂ ዝርኢሉ ዘለዉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ምክንያቱ ነዚ ዝሓለፈ ቅንያት ዝረኣናዮ እቲ ዝነበረ ኢንቨስትመንት ኣብኡ ብሙሉእ ተዓፅዩ ኣይከወፅእ ኣይከኣቱ ኮይኑ ኣብ ፀልማት እዩ ዘሎ ሕጂ ተወሳኺ ካልእ ኣማራፂ ካብ ከምዚ ዓይነት ርሕቅ ዝበለ ቦታ ከም በዓል ኤርትራ ሱዳን ካልእ ሃገራት ኣፍሪካ ኤሽያ ኣማራፂታት ዝርአሉ ዘለዋ ሕጂ ንሕና እተን እዘን ከምዘን ዝመሰላ ሃገራት ቅድሚ ሕጂ እቲ ኣማራፂታት መንታን ንሕና ከይንረክብ ምክንያቱ እንድሕር ዳ ወደባት ናይ ዓሰብ ናይ ባፅዕ ተወዳዳሪ ናይ ኣብ ሱዑድያ ዘሎ ወይ ኣብ ኢማራት ዘሎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ንሰን ክረኽብኦ ዝኽብኣ ዝነበረ ዕዳጋ ከጉድል ስለ ዝኽእል እሞ ካብ በቲ ኣፍ ደገና ህና ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝሓልፍ ናብአን ዝኸይድ ዝነበረ ኣቋራጭ ኣማራፂታት ንሃገራት ኣፍሪካ ንሃገራት ኣውሮፓ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣቐዲማ ኢማራት ኣብቲ ከባቢ ምምምፃእ ነቲ ከባቢ ወደባትን ቀይሕ ባሕሪ ገማግምን ክትቆፃፀር እያ ፈቲና ሕጂ ንሳ ንባዕላ እቲ ዕዳጋቲ ተዓፂዋስ ኣማራፂ ትደልላ ንሳ ቀደም ክትዓፅዎ ዝሓሰበት ሎምን ተገልቢጡ ናብኣ ንሳ ተዓፅያ ኣማራፂ ዘይብላ እውን ተሪፋ እያ ሕጂ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንህዝቡን ንሃገሩ እንዳሓስብ እንተዝኸውን ነይሩ ሕጂ ከም ኣማራፂ ኮይኑ ክቐርብ እዩ ዝግብኦ ምናልባት ከምቲ ንዝሓለፈ ግዜ ሓላል ግበረላ ንጅቡቲ ዝበሎ እዚ ዕድል እዚ እውን ምናልባት ንኢማራት ንካልኦት ሃገራትን ሓላል ይግበረላ ክብለና እንተኮይኑ እቲ ንሃገርን ንህዝብን ዘይሓስብ ስርዓት እንተዘይኮይኑ እዚ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ንኩሉ ንሙሉእ ዓለም ግልፂ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ካልእ ኣማራፂ ዝድለየሉ እዩ ንስኻ ሎሚ ከም ሃገር ወይ ከም ሓደ ንሃገር ዝሓስብ ስርዓት ከመይ ኢልና ኢና ኣማራፂ ባይታ ኮይና ሎሚ ዕድል ነቲ ህዝብን ሃገርን ንክንደይ ዓመት ስኢንዎ ዝነበረ ኣማራፂታት ዕድላት ፈጢርካ ነዚ ዘሎ ኩነታት ናብ ሰላማዊ ተዛማዲ ናይ ቁጠባ ለዊጥካ ኣብ ረብሓካ ተውዕሎ እዚ ሰናይ ድሌት ዝደሊ ኣመራርሓ ዝውንኖ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል እንተዘይኮይኑ መሊሱ ነቲ ኩናት ኣካሉ ብምዃንካ ሽግር ከምፀልና ኸውን ምናልባት ኣክንዲ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ኢንቨስትመንት ድዩ ካልእ ዕድላት ሒዙ ዝመፅእ ናይ ታንክን ናይ ጦር መራኽብን መዐሸጊ ገይሩ ከዓ ካብ ካልኦት ሃገራት ተወንጨፍቲ መፅኡ ኣብቲ ዘይብልና ከዓ ካልእ እንታይ ሽሙ ክገብር ይኽእል ይኸውን እቲ ስርዓት ከዓ ከምኡ ዓይነት ምርጫታት እዩ ዝወስድ ኩሉ ግዜ ብሕፅር ዝበለ መሊስ ይኾን ተስፋ ገብር ክልተ ዝተፈላለየ እንዲ ኣብቲ ናይ መጀመርታ እዩ ከይኮልፈካ ኢለ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ብሕልፊ ከም ደለይቲ ፍትሒ ክገብርዎ ዘሎ ኢልካ ከም ምኽሪ ወይ ከም ሓሳብ ኣቐሚጥካ የደለካ ናትካ ርእቶ ኣብኡ ሕቶታት ዝፈጥር ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብን ብሕቶ መልክዕ ይደቕምጦ እቲ ናብ ውሽጡ ጥራይ ክጥምጥ ክኽእል ኣለዎ ብሕልፊ እቲ ናይ ኤግዛምፕል ኣቕሪብካ የደለካ ናይ ትግራይ ኩናት ምናልባት ብጡርኑፍ ናብ ሕወሓት ደገፍ ዝገበረ ወይ ፎከስ ዝገበረ ዝኾነ ናይ ምንቅስቃስ ሓይሊ ኣነ ፍልጦ ይብለይ ማለት ዝገበረ የለን ግን ምስቲ ናይ ስርዓት ናይ ህግደፍ ኣብቲ ከባቢቲ ፅልኡ ማለት እጃሙ ንኸበርክት ነቲ ከባቢ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ማዓስከራት ተገይሩ ኤርትራውያን ብዝተፈላለዩ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዝገብሩ ንዑ ጠቕሊልካ ንምጥፋእ ንምድምሳሱን ዝዓለመ ምንቅስቃሳት የካይድ ስለ ዝነበረ ብኡ መንፅር እቲ ብኡ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ከዓ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ወይ ከዓ ምድምሳስ ንኢሳያስ ኣብቲ ዞባቲ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ሞራላዊ ብኩሉ ተዓዋቲ እንተገይርዎ እቲ ህዝብና እንታይ ዓይነት
انت عينت انتي زبال معات كوردو خمس خيل زحسبه حدا حيل نيرو ابتي ذكروا انا مالتي سلازي بزي كالكوليت غيرو اذا حيل زي قوت يبلو سياس تازا حلم حيل قوت يبلو انت تعويتو ابتي زوباتي زخفه ነገር ከምጽ ይዝብል ሐሳብ ዘሎም ኃይልታት ነይሮም ማለት እዩ እቲ ናይ ሉዓላውነት ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ሃገር እቲ ህዝቢ ብኸመይ ኢኻ ምስቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ዘለካ ኮሙኒኬት ትገብር ኦፍ ኮርስ ብሳተላይታት ሪች አውት ይግበር እዩ ግን ፊዚካሊ ማለት እዩ ናብ ቡሽ ወይ ናብ ውሽጢ ሃገር ተኣትወሉ መገድታት ክፍጠር ክእል ኣለዎ ወይ ከዓ ኣብ ደገ ዝቃለሱ ትጎረባብቲ ሃገራት ማለት እዩ ሕጂ በቲ ናይ ሉዓላውነት ኢልካ ዘቕረብካዮ መብዛሕትኡ ኤርትራውን ከም ሕቶ ዘቕርበሎ ሉዓላውነት ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓውን ኣይደልኒ ምናልባት እቲ ኢሳያስ ዝገብሮ ምትእታዋት ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ወይ ነታ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናይ ምርባሽ ንዑ መንፅር ዝገበረ ከም ፀቕጢ ወይ ከዓ ከም ግብረ መልሲ ዓይነት ሜንታል ወሩን ክኸውን ከም ዝኽእል ከነቕምጦ ንኽእል ዲናሱ በቲ ብመንፅር ዝገብሮ ኢሳያስ ማለት እዩ ማለት ኢትዮጵያውያን እንታይ ክብሉ እዮም ንሕና ምተፀበናዮም እሶም ሃገርና ትብፅብፀልና ኣለካ ፋኖ ትሕግዝ ናይ ትግራይ ሓይሊ ከም ዝትገብር ፅምዶ ኢልካ ስለዚ ነታ ሉዓላዊት ኢትዮጵያ ትርብሻ ኣለካ ዝብል ሓሳብ እንተቕሪቦም እሶም ከም ሓደ ሃገራዊ ረብሓ ናቶም ተቐሚጦም ንዑ ዓፀፋ ዝኸውን ከምዚ ዓይነት ረበሻውን ክገብሩ ይክእሉ እንዲዮም ብመንፅር ናይ ኢሳያስ ዝገብሮ ማለት እዩ ብኡሲ ከመይ ትሪኦ እስኻ ሓፈሻዊ ክንፅር ዘለዎ ነገራት ኣሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዳኣምበር ከም ሓደ ደገፍቲ ናይ ዲክታተር ስርዓት ኣይኮናን ፍትሒ ንደሊ ኣለና ክንብል ከለና ግን ብዋጋ ዕዳጋ ናይ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ኩሉ እቲ ዝገልፆ ዝፀናሕካ እቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ነገራት ኩሉ ንቃወም ኢና ዝምድና ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ በዚ ዘለዎ ኩነታት ዘይኮነ ብናይ ኢኮኖሚ ኢንቴግሬሽን ካብ ኩናት ናይ ታሪክ ናይ ኩናት ወፂና ብቁጠባ ተኣሳሲርና ናይዚ ከባቢ ኣብነት ንሕና ከም ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራሕ ዘይኮነ ሱዳናውያን እውን ሓዊስካ ሶማልያውያን ሓዊስካ ናይዚ ከባቢ ናይ ሰላም ኣብነት መተካእታ ክንከውን ደኣምበር እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ መቐፀልታ ክንከውን ኣይንደልን እሱ ከዓ እዩ ዘቃልሰና ዘሎ ከም ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እሱ እዩ ትድልየት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ክንብል ከለና ግን እቲ ቀይሕ መስመር ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ብቃል ይኹን ብተግባር ክድፈር ከዓ ኣይንደልን ማለት እዩ እዚ ንፁር እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ኤርትራ ከምኡ ስለ ዝገበረ ወይ እቲ ስርዓት ኤርትራ ከምኡ ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከምኡ ስለ ዝገበረ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዘለዎ ግብረ መልሲ ንሉዓላውነት ኤርትራ ብምድፋር ዘይኮነ ክኸውን ዘለዎ ነፂልካ ፈላሊኻ እንዳረኣኻ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ስጋዕ ዘይኮነ ግን ስጋዕ እቲ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ዝተደፍረ መርገፅና ከም ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ተቐዲመ ዝበልኩ ከዓ ይኸውን ዘለዎ ንሕና እቲ ጉዳይ ናይ ሉዓላውነት ኤርትራ ኣኽቢሩ ነቲ ዘለና ወፃዕ ከም ህዝቢ ተረዲኡ ክሕግዘና ንዝመፀ ባይታ ዝሃበና ኩሉ ግዜ ሞስት ዌልካም ክንከውን ንግባአና ማለት እዩ ግን እዚ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እቲና ሉዓላውነትና ክኸውን የብሉን ከም ደለይቲ ፍትሒ እዚ ምስ ዝኸውን ኣብቲ ቃልሲ ናይ ደለይቲ ፍትሒ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ስለ ዝሓተትካኒ እንታይ ክኸውን ዘለዎ እዚ ነገራት እዚ ንወስዶ መርገፂታት ምስ ጎረባብቲ ሃገራትና ንፁርነት ኣብ ዘይብሉ ዝስምምዕ ምስ ንፈጥር ነቲ ቃልሲ ናይቲ ደላይ ፍትሒ ብደገ ዘሎ የዳኽሞ ስለ ዘሎ በዚ ሓደ ሸነኽ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር እንከሎ ኣነ ምስኡ ኮይነ ጠጠው እንተኢለ ነቲ ካልእ ነዚ ዝቃወም ደላይ ፍትሒ ኣብ ክልተ የገማምዓና ስለ ዘሎ ንሕና ክነተኩረሉ ዘለና ኣብቲ ዘቤታዊ ሽግራትና እቲ ደገ ዘሎ ደላይ ፍትሒ ቀዳምነቱ ክኸውን ዘለዎ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታተራዊ ስርዓት ምስቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ደላይ ፍትሒ መስመር ኔትወርክ ፈጢሩ በዓል ቤታዊ ጉዳያት ኮይና ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ኣሊና ናብቲ ዝበልኩ ኣቐዲመ ሰላማዊ ኢኮኖሚካሊ ኢንቴግሬሽን ፈጢርና ናይዚ ከባቢ ኣብነት ክኸውን እምበር
መቐፀልታ ናይቲ ስርዓት ክንከውን የብልናን ካብ ዝብል ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ መወስዶ መርገፂታት ሎሚ ኢትዮጵያ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብምድፋር ዝግበር ዘሎ ናይ ቃላት ምውርዋር ብመርገፅ ናህና እዚ ነገር እዚ ኣነፂርና ኢና ክንቃለስ ዘለና هو كم دليل فتحي نتي خنفطرو زي كأن حيل له حجي حدا تأمن ويك أماراتي حيلي كوينا نتوزينا تخبابتي من الوقت زدت بلو زلخا نتمنجستون أبتاولا خو في الكون كتزارارب تخليها حجي أي فترنان كمو خنا سمعلو الحيلي أي تفترن زلو بمنجست درجة بمنجست إثيوبيا درجة ها ቀዳማይ ጉዳዮም ረብሓ ናይ ናቶም ኢንተረስት ድሕሉ ስኻ ከም ካልኣይ ወይ ከዓ ከም ክስታይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ናቶም ኢንተረስት ኣትዩ ድርብሽ ዘሎ ስርዓት ግደፍ ኣብ ሉዓላውነት ናቶም ማለት እዩ ኣትዩ እንዳበፅበፀ እንዳረበሸም ከሎ እስኻ ምናልባት ናይቲ ስርዓት ወይ ከዓ ኢትዮጵያዊ እንተትኸውን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ መሃብካ እቲ ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ልዕሊ ሰብ ሉዓላውነት የለን ኤርትራው ብሉዓላውነት ደረጃ እቲ ኢሳያስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሉዓላውነት ካብ ዝደፍር 30 ገለድ ዓመት ኮይኑሎ ግን ገለ መንግስታት ስለ ዝተዛረቡ ጥራይ ነቲ ሉዓላውነት ክንሕልዎ ንኽእል ዲና ንሕና ገና ቁጠባ ሓዝና ውትድርና ሚሊታሪ ዝበሃል ምሳና የለን ዲፕሎማሲና እውን ከምቲ ንፈልጦ እዩ أبي كنا هنا نتلو على ونتكن حلوون نخل إحنا مالك وين مس إسياس دينا هنسرع أبزي أسكن نصور نت يدلله بتعمل صبوح التوعاتك في اللي أبزي نصر الكاز الله حدا نجار الله إسياس كل جزينة تدلع فتح بزز بالكاي حتى يكمل تقدمه السنتاي مالتي هاجر بعيد الله وتهدى كتابة كله نزي دومينيت غيره كل جزء يقدمون نتي دلاي فتحي انتهي مالتي منابات نحنا أبوشتي حيلنا تزبلكو قدما بلا وشت اندقن حيلنا أبوشتي إرترا نتسرعات كنفتاتنا ندحر جميرنا ندحر دا أبي إثيوبيا ندحر دا بيز ويدما مقالس بايتا زبحال نجار ندحر أبي إثيوبيا اللي خوينو قدم يلو خيدو نأبي كبلو زخل نجار تالي نظام أبزلو بححفكا وياركبكا هذاني عسب كفقدلكا هولوي تردي خان بحالي بالكو تردي خان سلازي مخنياتو نحنا جانا هاجر سلازي توزعنا إذا أوفر كنجبرين خلينا إثيوبيا تردي خان ده نسوي دو سلازولو ناي سرفايفل ماتر سلازوهنا انتهي كجبرين نزي ما ركبنا عسب كبكاو أزين خي كون زلوا هازبل أنا زلوا نحنا أتي السرار عنا أتي نتوركنا هنا أوش إيرترا ندحر دا سريحنا يو أتي مقالس بايتان هنا مسزبنا ندحر كوينو أوشتي زلوا دا لا يفتح ندحر كوينو إزي عينت أوفر كجبر عقمي يقولون مخنياتو نحنا بإثيوبيا كنا نزلنا أوش إيرترا ينزلنا نحنا بسودان كنا نزلنا أوش إثيوبيا نزلنا سلزي أركبني وحكاو صايم أنا عسب كبكاز بلولو من قدي كلوني مناتو كم تنسخ بالكايو حانتا هاجر ويدمو إثيوبيا مسرب حقايا نحنا خالي أوياني ناز بالكايو قلال مرتوعا ربحا أنك حلو اللو من تخيلو نحنا خالي أينات أقدا سنة هاي كلوني بإثيوبيا ملان كابزي تبقي سنباري نحنا خنقبروز نحنا قالسي أواقع عداقا نفسنا هاجرنا ندعتنا خابزو خون اتزنبرنا قالس قلسنا اتي أماراتي نحنا بدحرج خون زلو وشتن دقنا الرخيبنا بعال بيتها والنت كنا الرقاقس كنكلا لنا ندحر دا مستدلاي فتحة وشت إيرترا زلو كنصور أو خنحوقف ندحر كإلنا اتي سرعات مستوشت زلو دا أنبت مساب دقا زلو خك على سايكلني وين تخالق اتي نصوز دوليو هيبو نعنا خطفانا يفتلني سلازي تقدم حجز نبرا كايدانا
بخمزة عينت قدم سلزنابرنا لومي قالسنا انتاي كخون زلو مست اوشتي ارترا زلو تراخيبو كله عينت قالسنا مست دلاي فتح اوشتي ارترا بخمين الرخب من البا سراح يدلي طبب يدلي حجب مولو بمولو ابزين الزاربلو نخون دا انبر لعلي زبدق زلو كون احنا وشت نيرناس ابدقو خينا نقالس دلنا اوشت كو فتح خمزلينا فليتنا ኣይከውን ኮይኑ ተሰሚዕና ደገ ወፂና ካብ ደገ ንውሽጢ ክንቃልስ ኢና እንደል ዘለና ኣብ ጎረባብቲ ሃገራቱን እኮ ንቃልስ ነርና ኢና ግን ንሱ ስለ ዘይሰርሐ ካልኣዊ እዩ ተን ሃገራት ቀዳምነት ናተን ረብሓን ክሕልዋ ዝደልያ ናተን ረብሓ ዳ ልዕልና ተስርዓት ክሕልወሉ ዝኽእል መንገዲ ኣቢዱ ስለ ዘሎ ቅድመካ ጉዳይ ዓሰብ ንቀዳማይ ኣርስትን ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ نزيهم أوصايهم ونزيهم أكيد كهابني أنا عسب كبكاء تيلوه تاخوين كارل خامالتي هاجر يد حنكا نفس خايد حنكا وقت كوني خامالتي سلزي تزخدا أكايد أنا كلمة حجي كلا سلوه نحنا بعل بيتها ونت كوينا أبتو قدانا هاجرنا بعلنا في نوصل زفلنا حيل مسنة الري أو وشت تسويرنا نتي أبوشت زلو السرعات كن قال لي عرفتينا هنا أفترايت بوزيشن كوينا خن الزاربن كن السماع مع النسورة بتحجراتنا نجمر. أوكي أمونجو زمساخيو حسب سلزخوني فنتصر له بمبالي من الوقت نفسه زغالة أجندة حزنا بكالاي برنامج كن حزل بينا بناتي مالتي ممكن بوزح توتاتالو كن نتصر زلو زولكو مالتي نابتناي كبابينا قداين تو مالتي بزناي كوينات ناي إيران تقول طبعا إرترا تداخمو كم زلو الفلطينا بو منصر كابدك جزاء بوزح هالكتات عنده إرترا تهزبا مالتيو تهزبها مبزحتو بحوالة زنابر هزبي الزخوينات بقطتاديو ولا بتزوارديو نهزب إرترا عبت دلهامتو انتايو دوسخو عبت رئيسو شجروسي انت عينس شجر كاي يوسخلو مفتحي خا انتايو نظام صعبون موصا مالتيو عفشاوي الزحج زلو خناتات نيرترا الخاسر زحاتت كان انت زي كوينو نمو عالم اتي كناتات موسى اين دادي واقاتات مستمقع عزياتات ناي مراخب ابت خبابي ندادي زركبو بوتا زخدا مراخب حجي كم ناي وارزون ويدما كبابي ناي كوينات تباهيلو سلز سوا كله عينت انشورانس كله عينت مقع عزياتات واقا وسيقوي زواقاتات زي ام نص كف نحنا بمنقدي بحري ندادي تسكمو زمص نبرت كندقون كلنا ام نص كف سعدقنايو نغرات وي دمات ندادي توسيقو زمص نغزو ندادي زغبر منقسقاسات ابت نبرت نهلخون نتقملون وسخ كيرو سلا زمص كابت زنبرنا دخنت توسخ خالد دخنت اوجلنا له نعنا طرح زي كنا نملو عالم كم عالمنا مالتي سطرح زي كونون كيف بحر كم تقدم بيلنا نصوع زنبرناون بوتا ناي معسكرات ناي استفالالي حجرات وتعدراوي مراخب ما انقد خوينو له حجينا انكركب يلو زمص ميسائيل معرخ ندي نتي كبابي ناي كوينات زوبا خغبروي مسغزي زرائيلنا زحلتنا ين اما مسرح زلو قل اتموسخ واقاتاتنا ندادي نسو تتحيزو نفسه كيف نعدقو نغرات اب غزانا نتقملو غلبو زحلف نغرات توسخو سلازمصنا زنبره نتنابرا كحيلي انتاي مفتحيون زبل نحنا كمماراسي بزح ادلات لنا خاب ايثيوبيا نحنا نحيش ابنت كلت افتك ودب سلازلنا سلاماو ودب نغزي حجي ኤርትራ ወደብ ዓሰብን ባጽዕን መጽኻ ንኽትእሽ ዝኾነ ዓይነት ጸገም የለን እኳ እንተዘይበልና ግን እቲ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ወጥሪ ካብቲ ኣብተን ሃገራት ማእከላይ ሃገራት ዕራብ ዘሎ ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ንዝመጽእ ብኣገባብ እንድሕር ተጠቂምናሉ ማለት እዩ ንዑ ተኸቲሉ ግን ምናልባት ናባና እውን እንድሕር መጽኻ ካልእ ጻብቲ ክፈጥር እዩ ማለት እዩ ነቲ ካብ ደገ
ንረኽቦ ነበርና ሞኻ ብሰንኪቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዕፃው ዶባት ዘሎ ኩሉ ኩነታት ከም ኣማራፂ እንድሕር ናይ እንካን ሃባን ሕጂ ምስ ኢትዮጵያውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣላ ከምዚ ተፈላለየ እኽለማይ እንታይ ዝበሃል እዚ ዝተፈላለዩ ከምዚ ሽጉርቲ ዶ ገለመልታት እቲ ተወሳኺ ንደልዮ ዋላ እውን ንሕና ነፍርዮ እንተኾነ ካብ ደገለምፅኦ ንህልኮ ነገራት ኢትዮጵያ ተፍርዮ ነገራት እንተልዩ እውን ናይ ምልውዋጥ ዕድል እውን ሰላማዊ መንገዲ እንድሕር ተገይሩ እውን ዕድል ክርከብ ይከኣል እዩ እንታይ ይሓይሽ ንዝብል እውን ሎሚ እቲ ግዜ ኣዝዩ ክፉእ ስለ ዝኾነ ዘሎ ኩልና ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ዝፀንሐ ኣገባብ ኣካየዳ ከይድካ ዘይኮነሲ እቲ ነገራት ናብ ሰላማዊ መንገዲ ለዊጥካ ንሕና ንደልዮ ካብኦም ንሶም ካባና ዝደልዮ ኩሎም ዋላ ሱዳን ዋላ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገራት እቲ ቅድም ኣቢለ ዝጠቐስክዎ ኤርትራ ከም ናይ ኣማራፂ ባይታ ትኾነሉ ዕድል ሕጂ ዓብዪ እቲ ብኢኮኖሚ ተዓብየሉ ኣማራፂ ባይታ ትኾነሉ ንግዚኡ ማለት እየ ስጋዕ ዝቕፅል እንታይ ይኸውን ስለዘይንፈልጥ ንግዚኡ ግን ከም ኣማራፂ ባይታ ኤርትራ ዓብ ዕድል ኣለዋ እቲ ፖሊሲያ ቀሊሳ ምስ ጎረባብታ ዘሎ ሰላም ኣማእዚና ዕድላት ናይ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ትረኽበሉ ናይ ጎረባብታ ይኹን ካብ ካልኦት ሃገራት ዕድል ዝዓበየ እዩ ዘሎ በዚ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ምናልባት ናበይ ገፁ ክወስደና እቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣይፈልጥን ግን በቲ ዘሎ ደረጃ እንድሕሪኻዮ ከም ኣማራፂ ትቐርበሉ ዕድል ትዝዓበየ ዕድል ትረኽበሉ እዋን ሕጂ እዩ ኤርትራ ኢለ ይኣምን እዚ መስል ፅቡቅ እቲ ተጠቃሚ ነዚ ኣማራፂ እዚ ከምቲ 30 ገለን ዓመት ዝረኣናዩ ተጠቃሚ እቲ ጉጅለ ማፍያ ናይ ህግደፍ ምዃኑ ከይረሳዕና ማለት እዩ እቲ ተሃሳየ ከዓ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣይነበሮ ኣይጠፍኦ ኣብ ፀገም ዘሎ ማለት እዩ ናብ ሱዳን ኣልዒልካ ነርካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዞ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ስቴት ዲፓርትመንት ንናይ ምሳል ቡርሃን ኮይኑ ዝቃለስ ሓደ ሓይሊ ኣልባራቢን ማሊክ ብርጌድ ዝበሃል ንዑ ከም ናብቲ መዝገብ ንያለ ሽበራ እትይወሎ እሞ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኩናት ዝመርሖ ዘሎ ማለት ናይ ኣልቡርሃን ሰራዊት እንታይ ማለት እዩ ሓድሽ ዝቃየር ነገር ኣሎ ኣልግብ ኣቢልካ ከዓ ኢሳያስ ኣብ ምብልሻው ሰላም ሱዳን እንታይ ይረብሕ ስጋ ሕጂ ከዓ ኣሎ ዲኸ ነዚአና ተሓዛብ ኣቢልካ ክትምልሰለይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እዚ ሓደ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብፍላይ ኣብ ሱዳንን ኣብ ኢትዮጵያን ክሳብ ሶማል ጅቡቲ ከድካ ኣብ የመን ኩለን ተንጎረባብቲ ናይ ኤርትራ ዝበሃላ ኣብ ከምዚ ዝተማቃቀለ ሃዋሁ ምትእትታው እንዳገበረ ዕድመ ስልጣኑ ዘናውሕ ኣብዘን ጎረባብቲ ሃገራት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድሕር ተተኺሉ ፅልውኡ ንኤርትራ ሓደጋ ብፍላይ ንዕኡ ንኤርትራ ዘይኮነሲ ነቲ ስርዓት ናይ ዲሞክራሲያዊ ፅልዋ ንኸይህሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተማቀለት ሱዳን እዩ ንሱ ዕድመ ስልጣኑ ዘናውሕ ኣብ ዝተማቃቀለት ኢትዮጵያ እዩ ዕድመ ስልጣኑ ዘናውሕ ኣብ ዝተማቃቀለት የመን እዩ ስልጣኑ ዘናውሕ ኣብ ዝተማቃቀለት ጅቡቲ እዩ ዕድመ ስልጣኑ ዘናውሕ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም መፅለሊ ዲሞክራሲያዊ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ንኸይኮኑ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኖም በቲ ሓደ ተፃባኢ ናይቲ ሓደ ሱዳን ሓይሊ ገይሩ ይዋግኦ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኩሉ ግዜ ናይዘን ጎረባብቲ ሃገራት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተመኒ ይፈልጥን እዩ ምክንያቱ እቲ ፅልዎ ንዕኡ መንታን ህዝቢ ኤርትራ ፅልዋ ከይገብር ምሕደሪ ደለይቲ ፍትሒ ንኸይከውን ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግሪ ከም ተቀድም ንብልከሃ ሽግር እንዳመሓደረ ናይ ዘን ጎረባብቲ ሃገራት እዩ ዝነብር እቲ ናይ ቡርሃን ዝበልካዮ ሕቶ ዓብዪ በዳሂ ዝኾነ ምልክት ሕቶ እዩ ዝእትዎ ዘሎ ምስኦም ዝምድና ምፍጣሩ ማለት እዩ ነቲ ተቐባልነት ናይቲ ቀፃልነት ናይ ኣልቡርሃን ከዓ ኣብ ምልክት ሕቶ ድሮ እትይዎ ኣሎ ምስቲ ከምኡ ዓይነት ጉጅለ ሰሚሩ ምስርሑ ማለት እዩ ንኤርትራ ከዓ ካልእ ዕድል ፈጢሩሉ ኣሎ ንኢሳያስ ከምኡ ዓይነት ዕድል ክረክብ
መሳርሒ ዝኾኑ መጻኢ ሓይሊ ከዓ ረኺቡሎ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ከምኡ ክገብር ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ፋኖ ገለ እንዳበለ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ልዕሊ ጉዳይ ኤርትራ ሰሪዑ ስለ ዝሰርሕ ሆፕፉሊ መሊሰ ይኮን ተስፋ ገብር እቲ ግዜውን ሓፅር ስለ ዘሎ ብኸመይ ኣነ እውን ዝቕልጥፍ ዘለኹ ምናልባት ካልእ መዓልቲ እውን ከነስፋ ሓይናት ናይ ዓንተ ወይ ዝተባሃልና ያው እስከ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶ ክንገብራ ሓደ 10 ሚኒትስ ዝህልወና እዩ ብዛዕባ ስርዓት ኢሳያስ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ብሕልፊ ኣብዚ ናይ ኢራን ማለት እዩ ፅልዋ ንምምካት ዝጥቀመሉ ዘሎ ስትራቴጂያዊ ረብሓ ኤርትራ ድዩስ ወይስ ንህልውና ስልጣን እዩ ምክንያቱ ከምቲ ክትገልፆ ዝፀናሕካ ብዝተፈላለየ መገዲ ረብሓታቱ ንምሕላው ኣብ ኢትዮጵያ ምዝራግ ኣብ ሱዳን ኢዱ እንዳእተው ምዝራግ ዘይርጉእ ከባቢ ይፍጠር ኣብኡ ከይድካ ምስሊ እንዳቀየረ እቲ ሓደ ዝስዕር ተበሲሉ ምስ ሓደ ተኮይኑ እቲ ሓደ እንዳበልካስ ነዚ ሕጂ ኣብዚ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ክስታይሲ ናብ ረብሕኡ ከውዕሎ ድዩ ማለት ሕጂ ስኻ ገሊፅካ ዘለካ ረብሓ ኣሎ ኢኻ ትብል ዘለካ ንኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ግን ብሕልፊ እቲ ስርዓት ኣዝቂጥ እዩ ዘሎ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ዝኾነ ዓይነት መግለፂ ዝኾነ ዓይነት ክስታይ ይወሃብ የለን ማለት እዩ እንታይ ማድብዮም ደሎ እንታይ ክጥቀሙ ስለ ዝደልዮም ካብዚ ናይ ኢራን ኩናት ማለት እዩ ወይ እንታይ ዓይነት ሓድሽ ምቅያራት ክመፅእ እዩ ኣድብዮምሉ ዘለዉ ማለት እዩ እቲ ስርዓት እቲ ምናልባት ሒዝካ እንተኾንካ ተረዲእካ ተሎ ምናልባት እንተዘይተጋጌ እንታይ እዩ ከም ዝተረዲእካ ዘለኹ ኢሳያስ እንታይ ገብር ኣሎ ምስ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት መግለፂ ሂብ የለን እንዳትብል ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ናይ ኣፍ ደገ ወደብ ባሕሪ እውን እንታይ ተረባሕ ገብሮ ወይ እንታይ ክገብር ኢሳያስ ምስኡ ተተሓሒዙ ሓደ ነገር ግልፂ ዝኾነ ነገር ኣሎ ሕጂ ኢሳያስ ነቲ ናቱ ድሌት ዘዕድጎ እዩ ዝደሊ ምናልባት ተረዲእካ እንተልዩ ከመይ ገይሩ ዕድመ ስልጣን የናውሕ መን ይኸፍሎ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ፀይቂ ኣብቲ ኣቅድም ኣቢለ ዝጠቐስክዎ ሕጂ ኤርትራ ከም ሓንቲ ተመራፂት ኣልተርናቲቭ ዝኾነት ናይ ካብዚ ኩሉ ቦታ ርሕቕ ብዝበለ ኣትሊስት ዝሓሸት ተዛማዲ ሰላም ዘለዋ ሃገር ከም ምዃና መጠንሲ እተን ቅድሚ ሕጂ ዝፃባኣና ዝበልናየን በዓል ኢማራት መንታን ወደባት ኤርትራ ከይምዕብል ኣቐዲመ መፅአን ህውከት ገብራልና ነይረን ይብል ነይሩ ንብል ነርና ሕጂ ግን ንሰን ባዕለን ኣብ ህውከት ስለዝኣተዋስ ባዕለን ኣማራፂ ይደልያ ኣለዋ እቲ ወደብ ናይ ኤርትራ ከም ኣማራፂ ንፍሪ ዞን ፍሪ ትሬድ ዞን ኮይኑ ንህዝብና ኣብ ኣገልግሎት ንካልኦት ከዓኒ ኣውፈርቲ ከዓ ዓብይ ዕድል ኮይኑሎ ኢልና ክንዛረብ ፀኒሕና ኢና ኢሳያስ ከዓ ሕጂ በቲ ንሕና ብሰናይ ድሌት ንደልዮ ወይ ትክኸውን ንደልዮ መፃኢ ናይ ኤርትራ ድሌት ሕልሚ ምኞት ናይ ሃገርና ብኡ ዘይኮነ ዝርዮ ንሱ ዕድመ ስልጣን ናቱ ከናውሕ ዝኽእል እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓዊ ምስቲ ናቱ ድሌት ከመይ ገይሩ ሓደ ሓይሊ ማለት ሓይሊ ዝብለካሲ ሓደ ሓያል ጎብለል ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት እዚአን መፅኡ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ኣብ የመን ማለት እዩ ዓሰብ ወደብ ንየመን ንምሕራብ ባይታ ፈጢሩ ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ሱዳን በሎ ኢትዮጵያውያን ደም ክስዕቡ ነይሮም ሶማላውያን መፅኦም ኣብኡ ክዕስክሩን የመን ከይዶም ዝዋግኡ ዝነበሩ ከምኡ ዓይነት ኣማራፂታት ዳኣ እምበር ሕሰብ ሽዑ ብዝተፈጠረ ብዙሕ ሽግር ኣብ ርእሲ ህዝቢ ደንካልያ ህዝቢ ዓፋር ህዝቢ ዳህላት ገፈፍቲ ዓሳ ብምሉኦም ዞም ህዝብታትና ኣብኡ ዝነበሩ ብነፈርቲ ክኣቱን ክወፁን ሰብ ጀላቡ ሰብ ገፈፍቲ ዓሳ ብጀላቡ ዝህረሙ ዝነበሩ ብምሉኦም ብሰንኪ ንሱ ዝፈጠሮ ባይታ እዩ ኣብ ዓሰብ ሕጂ ከዓ ካብኡ ዝተረብሐ ህዝቢ የብልና ንሕና ኣብ ዓሰብ መፅኦም ስለዝዓስከሩ ዞም ኩሎም ሃገራት ህዝቢ ኤርትራ ካብኡ ዝረኸቡ የለን ምሽ ካብኡ ዝረኸቡ ወደባት ኤርትራ እውን ግቡእ ፅገናን ኣገልግሎትን ኣይረኸባን ናይቲ ዝተጠቀሙሉ ኣብ ጅቡኡን ዕድመ ስልጣን መናውሒ ተጠቂሙሉ መጨፍጨፊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ገይርዎ ንሱ ጭፍጭፎ ግዳማውያን ሓይልታት መፅኦም ካ ጨፍጭፎሞም ሕጂ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት
ንኸምዚ ዓይነት ዕድል ድፅበ ደኣ እምበር ነቲ ቀዲመ ዝበልኩኻ ኣማራፂ ኮይና ኤርትራ ህዝባ ሃገራ ትምዕብለሉ ባይታ ኣይፈጥሩን እዩ ናይ ኤርትራ ስርዓት እንታይ ደኣ ነቲ ናቱ ድልየት መተግበሪ ሕልሚ ዝዕድግ ሓይሊ ድፅበ ዘሎ ኣሜሪካ ዲያ ክትመፅእ ሱዑድያ ዲያ ክትመፅእ ኢራን ዲ ሓይላ ክትመፅእ እዚ ዝፅበ ዘሎ እንታይ ኣድብዩ ዝበልካዮ ነዚ ዝድብዩ ዘሎ ንሱ ተረዲኻ እንደለካ እንታይ ብለካኹም ዘለኹም ስለዚ እስኻብ ቀረባ እዋን እትሪኦ ነገር እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑ እቲ ናቱ ዕድመ ስልጣን መናውሒ ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ መቐጥቀጢ ህዝቢ ዓፋር ህዝቢ ዳንካልያ ህዝቢ ዳህላክ ደሴታት ሙሉአንተን ደሴታት 300 ገለን ዘለዋን ኣብኡ ዝነብር ህዝብና ብሰንኪ ናይ ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ዝጠፍኣሉን ዝፀንተሉን ዝድብደበሉን ደኣ መጋበርያ ክኸውን እምበር ካብዚ ዘሎ ኩነታት በቲ ኣቅዲመ ዝበልኩኻ ኣማራፂታት ተተኪኡ ሰላማዊ ዝምድናን ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ህዝብናን ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ዕድል ኣይክፍጠርን እዩ እንድሕር ደኣ ተፈጢሩ ካብዚ ድብያ ዝወፅዩ ትሪኦ ነገር እንተልዩ እዚ ኩነታት እንድሕር ቀፂሉ ኣብ ኤርትራ ማዓስከራት ናይ ተፈላለዩ ወተሃደራውን ሓይልታት ክኸውን ንዕኦም ተኸቲሎም ዝመፁ ተወንጨፍቲ ከዓኒ ንህዝብና ሃገርናን ከዓ ክዕኑ እዩ ያ ዝሕዝን ኣብ መወዳእታ ኣዘይ ለመስግን ስለ ዓቕልኻ መብሪህኻ እውን ኣብ መወዳእታ ከም ማሕበር ባሕረኛታት እንታይ ተሰሚዕዎ ኣሎ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ምክንያቱ ንስኹም እታ ማሕበር እቲኣ ምስ ባሕሪ ሓደ ሓረስታይ ምስቲ መሬት ርክብ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎ እታ ናትኩም ማሕበር ከዓ ምስቲ ባሕሪ ጥቡቅ ዝምድና ልዕሊ መሬት ባሕሪ ኢኹም ትፈልጡ ይመስለኒ ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ሰላም ዘይኮነ ምንዋፃት መዓት ሚሳኤላት ዝሓልፈሉ መራኸባት ዝህረመሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ማሕበር ባሕረኛታት እንታይ ይስማዓኩም ከመይ ደሎ እቲ ማሕበርኩም ዘለዎ ክስታይ በኣ ክንዛዝም ሓፈሻዊ ዳርጋ እዚ ኩነታት ካብ ዝፍጠር ምስ ዝተፈላለዩ ባሕረኛታት ኤርትራውያን ኣብቲ ከባቢ ዝሰርሑ ባሕረኛታት ናህና ኣብ ኢራን ኣለው ባሕረኛታት ናህና ኣብ ቀይሕ ባሕር ኣለው ባሕረኛታት ናህና ኣብ ዱባይ ኣለው ባሕረኛታት ናህና ኣብ ኢራቅ ኣለው ባሕረኛታት ናህና ኣብ ቀጠር ኣለው ኣብ ኩለን ዘን ሕጂ ሽግር ዘለዎ ከባቢታት ባሕረኛታት ኤርትራውያን ኣለው ናህና ባሕረኛታት ምስቲ ኩሉ ኢንተርናሽናል ሲማን እውን ተኣሳሲሩ ዝሰርሕ ኣብ ካልኦት ባሕረኛታት ዝወርድ ስምዒት ብተዘዋዋሪ መንገዲ ናብቶም ናህና ባሕረኛታት እውን ይበፅሕ እዩ ኩሉ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ብቀረባን ብርሑቅን ይከታተልዎ ኣለዉ ኣብ ጥቅኡ ኮይኖም ነዚ ዘሎ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ፈጢሩሎም ኣሎ ብቀረባ ምስ ስድሮኦም የለውን ብድድ ኢሎም ንዓዶም ክኸዱ ይክእሉን እዮም ምስ ስድሮኦም ብቴሌፎናት ስጋዕ ሕጂ እቲ ዘሎ ርክብ ከምኡ ኢሉ ቀፂሉ ኣሎ ከም ኤርትራውያን ባሕረኛታት እዚ ኩነታት እዚ ምስቶም ካልኦት ባሕረኛታት ናይ ዓለም ብሓባር እቲ ዘሎ ኩነታት ንከታተሎ እቲ ዘሎ ሽግራት ንካፈሎ ኣለና ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕካ ክበሃል ዝኽእል ነገር እንተልዩ ምስቲ ኩሉ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ባሕረኛ ምስኡ ብሓንሳእ ይህን ምህን እንዳተባሃልና ንኸይድ ኣለና እንታይ እዩ በብት ከባቢኡ በብት ሃገሩ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት በቲ ሃገራት ደውፅዎ ዘለዋ መግለፂታትን ናይ ጥንቃቐ ናይ ሓደጋ ግዜ መምርሒታትን ተኸታቲሎም ክኸዱ ይህን ምህን እንዳተባሃልና ድምፂ ናይቶም ኩሎም ኣብዚ ዝገልፅክዎ ከባቢታት ዘለዎ ባሕረኛታት ብደገ ኮይና ኣነ ብደገ ስለ ዘሎ ካልኦት ከምኡ ብፆተይ እውን ኣብ ደገ ስለ ዘለና እንዳተኸታተልናዮ ንዕኡ ብዝምልከት ምስቲ ከምኡ ዓይነት ጉዳያት ዝምልከቶ ኣካል ኢንፎርሜሽናት ንለዋወጥ ኣለና እንታይ ክግበር ይኽእል እንታይ ይግበር ኣሎ እውን ነቶም ኣባላትና ድምፂ ብምዃን እቲ ዘሎ ኩነታት ይህን ምህን ብምብሃል ሓደ ፕላትፎርም ተፈጢሩ ኣሎ ኣቅዲምና ሳላ ዝፈጠርናዮ ሎሚ ናይቶም ንሕና ንውክሎም ኤርትራውያን ባሕረኛታት ድምፂ ብምዃን ንሰርሕ ኣለና ስጋ ሕጂ ከም ኤርትራውያን ባሕረኛታት
ዝመፀና ሓደጋ ዝወረዶ የለን ግን ብቀረባ እቲ ኩነታቶም ንከታተል ኣለና ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝሰርሑ ዘለዉ ትካላት እውን ናይ ኢንፎርሜሽን ምልውዋጥ ንገብር ጀሚርና ኣለና ስጋዕ ሕጂ እቲ ዘሎ ኩነታት ነዚ ይመስል ዘሎ ምዕባለታት ከዓ ምስ ግዜ ክንለዋወጥ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ኣዘይ ለመስግን ተስፋ ገብር እዚ ኩነታት ተቀይሩ ብካልእ ጥዑም ዜና ከም ንራኸብ ተስፋ ገብር ናይ ሎሚ ፕሮግራመይ ኣብ ዝወድእ ኣለኹ ፓውሎ ኣዘይ ለመስግን ከም ወትሩ ማለት እዩ ተኸበርኩም ተኸታተልቲ መደበር ሳተላይት ሪፒኤም ፕሮግራመይ ኣብ ዝወድእ ኣለኹ ክቡር ጋሻይ ከዓ ፋኑለይ يغني ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ፕሮግራም ክንራኸብ ኢና ሮክና ከዳሎ ኤርትራዊ ይዓርባሉ ትለመኛና ይዓርባሉ ከዳሎ ኤርትራዊ ይዓርባሉ ትለመኛና ይዓርባሉ ከዳሎ ኤርትራዊ ይዓርባሉ ትለመኛና ይዓርባሉ ከዳሎ